السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, dans cette séance, je vais présenter un cours sur la stabilité du système non linéaire, méthode de linéarisation. Donc, on considère le système suivant, x' égale à f de x, noté par EA. Donc, on a le théorème suivant. On suppose que f0 égale à 0, considérons la matrice jacobienne de f. Donc, f est une fonction vectorielle égale à f1, f2 jusqu'à fn donnée par. Donc, la matrice jacobienne donnée par df égale à df1 sur dx1 jusqu'à d rang f1 sur d rang x1, n, d rang fn sur d rang x1 jusqu'à d rang fn sur d rang xn. Donc, 1, si toutes les valeurs propres de df0 ont une partie réelle strictement négative, alors l'origine est asymptotiquement stable. S'il existe une valeur propre lambda de df0 telle que la partie réelle LE lambda strictement positive, alors l'origine est instable. Donc, on suppose que f0 égale à 0. Donc, ici, 0 est un point d'équilibre. D'accord? Donc, le 0 يدملي هذه la partie وبالتالي 0 est un point d'équilibre. هنا EA est un système non linéaire. D'accord? C'est un système non linéaire. F, شفناها باللي est une fonction définie de Rn vers Rn. D'accord? Donc, F est une fonction définie de Rn vers Rn. Donc, F عندها n composantes. Donc, F1, F2 jusqu'à Fn. كل F1 كل وحدة من هذه الفونكسيون راهم معرفين من Rn نحو R. داكوغ دونك هذه الفونكسيون راهم دي فونكسيون ريال. واش معناها فونكسيون ريال؟ معناها مجموعة الوصول تاعها هو R à n composante à n variable. دونك راه كل وحدة من لي فونكسيون هذو راهم دي فونكسيون plusieurs variables, des fonctions réelles à plusieurs variables. Donc, je définis ici la matrice jacobienne de f comme suit. Donc, la première ligne, je prends la première composante de f, donc f1. Je la dérive par rapport à x1, et le premier élément. df1 sur dx2 jusqu'à df1 sur dx1. La deuxième ligne, la deuxième composante f2. Je la dérive par rapport à x1, par rapport à x2 jusqu'à la dérivée par rapport à xn. On met la énième ligne, la énième composante de f, il y a fn, la fonction réelle fn, je la dérive par rapport à x1, à x2 jusqu'à xn. Donc, هنا يعطيني une matrice اللي نسميها la matrice jacobienne de f. En réalité, c'est une fonction matricielle parce que هنايا هذه تمثل لي une fonction. Donc, هذه c'est une fonction plusieurs variables, une fonction réelle à plusieurs variables. هنا ثاني كامل وبالتالي نهز مثلا x1 نهز un élément من Rn x1 x2 jusqu'à xn. Donc, راح تولي عندي ليماج دو x1 x2 xn بواسطة هذه لا فونكسيون. نفس الشيء هنا ندير هنا x1 x2 xn ليماج بواسطة هذه لا فونكسيون وبالتالي نضيف هنا ثاني. Donc, x1 x2 بواسطة هذه لا فونكسيون ماتريسيال. دونك وبالتالي دي اف اكس 1 اكس 2 وبالتالي ونهز مثلا لو زيرو هنا لو زيرو هنايا اللي هو لو زيرو في ار ان. دونك هنا راهو لو زيرو في ار ان اللي هو 0 0 0 هنا وبالتالي هنا ثاني يجيني 0 0 0 0 هنا 0 0 0 وبالتالي نروح نحسب ليماج دو 0 0 0 باغ شاك فونكسيون راح يمثل لي. دونك هنا كي نحسب ليماج عطيني ريال ان ريال ان ريال وبالتالي راح يمد لي نتيجة une matrice constante. Donc, هنا df0 اللي هي l'image de 0 par la fonction matricielle راح يمد لي une matrice constante. D'accord? دوكا واش نروحو نديرو؟ نروحو نحسبو لي فالور بروبر تاع هاد لا ماتريس. بلي فالور بروبر نستنتجو نتائج sur la stabilité de ce système. Donc, اللي هو la stabilité تاع l'origine.
Donc, si toutes les valeurs propres, إذا كان toutes les valeurs propres اللي حسبناهم لقينا باللي les parties réelles تاعهم strictement négatifs, alors في الحالة هذه l'origine est asymptotiquement stable, bien sûr, pour ce système. D'accord? Donc, l'origine pour ce système est asymptotiquement stable, يعني هذا le système non linéaire, donc, est asymptotiquement stable. Donc, si parmi ces valeurs propres, on a trouvé une qui a une partie réelle strictement positive, dans ce cas, l'origine est instable. D'accord? Donc, l'origine est instable, maintenant, bien sûr, pour ce système, maintenant, le système est non stable. ندير هنا une petite définition. Donc, لاحظوا هنا احنا قلنا DF0 راح يعطيني matrice مثلا A. D'accord? Donc, x' égale à AX est un système linéaire. D'accord? Donc, le système est appelé le système linéarisé du système EA, du système non linéaire EA, le voisinage de 0. C'est-à-dire le voisinage de l'origine ou le 0. أنا كي نجي هنا l'origine, أنا عندي le système تاعي EA هنايا. Donc, le voisinage تاعو قربنا le système par un système linéaire. في الحقيقة الشيء اللي درناه هنايا رحنا درسنا لو سيستيم لينيير وشفنا اسكو النتائج تاع السيستيم لينيير يكونوا نفسهم بالنسبه لو سيستيم نون لينيير. دونك راح نجيو نشوفوا l'application suivante. Donc نشوف l'application. Donc je vais considérer le système. Donc, fait deux composantes ici, x, y. Non, donc, c'est le système fait Rn. On a f1, f2. Donc, on a la fonction f. x, y, on a x majuscule. وبالتالي هذا راهو sous la forme x' majuscule égale f de x. Donc, c'est un système non linéaire. Là, c'est un système non linéaire. On a dit dans la vidéo précédente, c'est que un système linéaire هو كل système نقدر نكتبه sous la forme de x' égale à x. Donc, مثلا تلاحظوا وبالتالي هنا مستحيل نكتبوا على الشكل x' يساوي ax مثلا كطريقه كيف نعرف بلي ان سيستم نون لينيير انه هذا مستحيل نكتبوا على الشكل x' égale à une matrice في x. ولا en général كي نلقى y à la puissance 3 la racine هذو كامل دي تيرم يمدوا لي اكس y كيما هنا كي ملتيبلي هذو كامل يمدوا لي دي سين اللي يبينوا لي بلي لو سيستيم تاعنا راهو نون لينيير. دونك premièrement راح نحسب les points d'équilibre. Donc calculons les points d'équilibre de ce système. D'accord? Donc, soit x bar, petit y bar, un point d'équilibre de ce système. Alors, je fais par définition, le couple راح يعدموا لي هاد la partie. D'accord? Donc, هاد la partie. وبالتالي y bar في x bar plus 1 égale à 0. Ou x bar y bar à la puissance 3 plus 1 égale à 0. Donc, je vais résoudre ce système. Donc, c'est un système algébrique de deux équations avec deux inconnus, x bar et y bar. Donc, je prends la première équation, donc y' fois x bar plus 1 égale à 0. Donc, ou bien y bar égale à 0, ou bien x bar plus 1 égale à 0. Donc, ou bien y bar égale à 0, ou bien x bar égale à moins 1. D'accord? Donc, le premier cas, si y bar égale à 0, je remplace ici par 0. Donc, je trouve x bar fois 1 égale à 0. معناها x bar égale à 0. Donc, الحالة الأولى y bar égale à 0, x bar égale à 0. Donc, y bar égale à 0, x bar égale à 0. Donc, الحالة هذه تعطيني l'origine. D'accord? Je prends maintenant le deuxième cas. Donc, si x bar plus 1 égale à 0, c'est-à-dire x bar, je remplace le plus 1 de l'autre côté, donc x bar égale à moins 1. Donc, x bar égale à moins 1, x bar égale à moins 1, je remplace ici moins 1. Donc, moins 1, y bar et la puissance 3 plus 1 égale à 0.
دونك وبالتالي y بار بغيت نلقى الاي بار نتاع الاكس بار داكوغ بغيت نلقى الاكس بار يساوي موان 1 بغيت نلقى له الاي بار تاعو دونك قلنا موان 1 ماهوش ديفيرون دو زيرو دونك يعطيني y بار لا بويسونس 3 بلس 1 ايكال 0 ننقل موان 1 ليه وبالتالي y بار à la puissance 3 égale à moins 1, le seul élément qui vérifie ceci est y bar égale à moins 1. Donc, الحالة الثانية x bar يساوي moins 1, y bar يساوي moins 1. هذه تعطيني le deuxième point d'équilibre. Donc, pour ce système, on a deux points d'équilibre. Donc, راح ندرس la stabilité تاع هذا le point d'équilibre en utilisant le théorème précédent. Et pour la stabilité de ce système, on va voir les vidéos, les prochaines vidéos. D'accord? Donc, les prochaines vidéos, je vais étudier la stabilité d'un point d'équilibre non nul. Non nul, يعني يختلف عن صفر ou la différent de l'origine. هذو كام des terminologies équivalentes. Donc, étudions la stabilité de l'origine. Donc, stabilité de l'origine ou la stabilité des systèmes. D'accord? Donc, حسب théorème, راح نحسبوا la matrice jacobienne. D'accord? La matrice jacobienne, شفنا par définition, هنا نهز la première composante F1 par rapport à X1, la première variable par rapport à la deuxième variable. هنا نهز la deuxième composante de F. D'accord? Je la dérive par rapport à la première variable à la deuxième variable. Donc, je remplace, شفنا F1 هو ها وش يساوي. D'accord? وشفنا F2 ها وش يساوي. D'accord? عادي. Donc, quand je dérive par rapport à X, je dérive par rapport وكأنه Y une constante. D'accord? Donc, ها وش يمد لي. D'accord? Je dérive هنا par rapport à Y وكأنه X constante. Donc, هنا X constante. D'accord? ها وش يمد لي. نفس الشيء هنا. Je dérive par rapport à X. Donc, وهذا وكأنه A. وكأنه AX. إذا مشتق AX هو A. هنا مشتق بالنسبة لإيكغيك. دونك إيكغيك هو اللي يشتق بالنسبة لهنا. دونك كي ننشر مثلا كيفاه لقينا النتيجة مثلا كي ننشر هنا إكس إيكغيك على بيسونس 3 بلس إكس. إكس في إيكغيك على بيسونس 3 كي نشتقها بارابور إيكغيك 3 دونك 3 إكس يهبط هنا لو 3 دونك فوا إكس إيكغيك مربع. من بعد كي نشرت هنا بقى لي لو إكس سيتي كونستانت كي نشتقها بارابور إيكغيك تعطيني 0. دونك هاي واش تساوي. حنا الشيء اللي يهمنا هو دي اف 0. دونك 0 هنايا راني في ار 2 وبالتالي راح نهز لو كوبل 0 0 ولا. دونك كي نرومبلاسي هنايا يعطيني 0 هنا 1 هنا 1 وهنا 0. داكوغ. دونك تمثلي هاد لا ماتريس. هنا راني درت ديريكتومون. دونك واش كي لقيت هاد لا ماتريس ce qui nous intéresse c'est de calculer ce sont les valeurs propres. Donc هنا les valeurs propres أنا درت النتيجة مباشرة. بون نتوما كيف تحسبوها ديروا هذا ناقص لامدا إي. دونك راح يبان لي عندي ناقص لامدا ناقص لامدا. دونك تحسبوا الديتيرمينون يعطيني لامدا وكاري. دونك هذا في هذا ناقص هذا في هذا يعطيني لامدا وكاري موان 1. دونك لامدا وكاري موان 1 إيكال 0 نرومبلاسيها منين. دونك لامدا مربع يساوي 1 وبالتالي لامدا عندي دو فالور بروبر او بيان 1 او بيان موان 1. الشي اللي يهمنا هما لو سيني تاع لا بارتي ريال تاعها. دونك تلاحظوا راهم دي فالور بروبر ريال وبالتالي لا بارتي ريال تاعهم الاول هو ان ستريكتومون بوزيتيف. داكوغ. دونك تلاحظوا هنايا راح نهز هذه. دونك راني في الحاله الثانيه. دونك تلاحظوا باللي هاد لا ماتريس تاعنا عندها اون فالور بروبر دو بارتي ريال ستريكتومون بوزيتيف وبالتالي في الحاله هذه نقول باللي لوريجين راهو انستابل. هنا بوتيتر واحد يتساءل يقول اسكو مادام نتكلم على لا بارتي ريال اسكو نقدر نلقى دي فالور بروبر كومبلكس. نعم مالغري كو لا ماتريس تاعنا ديما نلقاوها ريال باسكو لي فونكسيون هنايا كامل رانا نهزو فيهم دي فونكسيون ريال. دونك كلشي الا انه اين ماتريس ريال كاينين دي ماتريس ريال اللي عندهم دي فالور بروبر كومبلكس.
وإنما إحنا في الدراسة الشيء اللي يهمنا هو لا بارتي أونتيير. مثلا لو نهز مثلا هنا موانزة، مثلا هنا موانزة، وبالتالي شو حيمد لي لندا أو كاري بلس 1. لندا أو كاري بلس 1 يقال 0، يعني لندا أو كاري يساوي موانزة. في الحالة هذه عندي إي وموانزي مثلا. إذا هنا ندير غومارك فقط، قادر لا ماتريس تاعي ريال، وكاينين دي كا où les valeurs propres sont complexes. Donc هذه pour la stabilité de l'origine. Donc pour l'étude de la stabilité de point d'équilibre non nul لقيناه le deuxième point d'équilibre, vous pouvez consulter les vidéos prochaines. D'accord? Donc راح نشوف هنا la stabilité des points d'équilibre non nul. Donc راح نشوفوا non nul, donc différent de l'origine. D'accord? Donc entre deux parenthèses هنا. Donc entre deux non nuls يعني زيدوها هنا entre deux parenthèses différents de l'origine. نفس الشيء هنا راح نشوفوا deux méthodes. D'accord? راح نشوفوا deux méthodes. Donc méthode de linéarisation 1, méthode de linéarisation 2. C'est-à-dire راح ندرس la stabilité تاع هذا le point d'équilibre en utilisant deux méthodes. دونك بالطريقة هذه كملنا هذه لابارتي. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.